हेलो स्टूडेंट्स, षष्ठ श्रेणी गणित बईर अभ्यास कार्य 3.6 को तुमको स्वागत। चलो आज डेरी करवानी गोटे इंपोर्टाट अभ्यास कार्य चलो स्टार्ट करदे। तो प्रथम क्वेश्चन देछि पिला माने कोन ना निम्नलिखित माप विशिष्ट कोण मानकर अनुपूरक कोणर परिमाण निर्णय कर बा कोणर माप निर्णय कर। अच्छा, अनुपूरक कोण क्या कहती ना दुईटी कोणर परिमाणर समष्टि जदि केते पिला माने ना जदि 90 डिग्री हैला ताकू आमे कोण कहबा ना अनुपूरक कोण कहबा। देखो आमको प्रथम एक नंबर कौन कहला ना कही 6 डिग्री केते अनुपूरक कोण काढ़ा आमे ता अर्थ कौन दीटा कोण मिसिक 90। अच्छा, गोटे जदि 6 डिग्री ताने अन्यटा केते हला ना 90 रु 6 को वियोग करबा। 0 रु 6 गले केते 0 रु 6 जाई परिबे 9 पाखे 10 10 रु 6 गले केते 4। अच्छा, एठी दला 8 केते हला 84 ताने 6 डिग्री अनुपूरक कोण केते हला 84 डिग्री। बुझी पाइलो। चलो परवर्ती क्वेश्चन कौन कही ना 15 डिग्री अनुपूरक कोण। अच्छा, 15 डिग्री अनुपूरक कोण केते हबो ना 90 रु आमे 15 वियोग करबा। वियोग कले केते हो पिला माने ना 75 डिग्री। बुझिलो। तापर देखो कही 29 डिग्री अनुपूरक कोण। अच्छा, 29 डिग्री अनुपूरक कोण केते हो पिला माने ना तमे 90 रु केते वियोग करिवो 29 तो केते हबो ना 61 डिग्री। बुझी पारछो पिला माने। अच्छा, चलो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। कौन कही ना 30 डिग्री अनुपूरक कोण। 30 डिग्री अनुपूरक कोण कत ना 90 रु आमे 30 वियोग करबा। वियोग कले केते हबो ना 60 डिग्री। तापर देछि 45 डिग्री अनुपूरक कोण केते 90 रु 45 गले केते 45 डिग्री हैला। तापर कौन कही ना 75 डिग्री अनुपूरक कोण केते ना केते 90 रु 75 फेरले केते हबो बा वियोग कले केते हबो 15 डिग्री। बुझी पाइलो। अच्छा, चलो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। एक नंबर क सरला। एक नंबर ख कौन दउची ना निम्नलिखित माप विशिष्ट कोण मानकर परिपूरक कोणर परिमाण निर्णय कर। अच्छा पिला माने एटा जा सेटा सेया अनुपूरक कोण केते अनुपूरक माने केते होउची ना 90 डिग्री। अच्छा, परिपूरक माने केते परिपूरक माने केते पिला माने ना 180 डिग्री। एटी जेमिति 90 रु आमे वियोग करथुले सेटी सेमिति कोन करबा ना 180 रु वियोग करबा। चलो करबा। अच्छा, अच्छा कौन देला ख नंबर ना 27 डिग्री परिपूरक कोण। अच्छा, 27 डिग्री परिपूरक माने अर्थ कौन पिला माने आमे 180 रु केते वियोग करबा 27। अच्छा, 0 रु 7 जाई पालेनी 8 पाक 10 10 रु 7 गले केते 3 एठी हला 7 7 रु 2 गले 7 रु 2 गले केते 5 1 ओले पला तो केते हला पिला माने ना 153 डिग्री हैला। अच्छा, तापर देछि केते ना 52 रो परिपूरक कोण सेमति केते 180 केते वियोग करिवो ना 52 नहीं कि। अच्छा, 10 रु 2 गले 8 एटा 7 रु 5 गले 2 केते हला पिला माने ना 128 डिग्री। बुझी पारछो पिला माने। अच्छा, परवर्ती क्वेश्चन 70 डिग्री परिपूरक कोण केते 180 रु 70 गले केते 110 डिग्री। तापर देछि कोण ना 110 डिग्री परिपूरक कोण 180 रु आमे 110 फेडिबा केते हबो 70 डिग्री। सेई बळा देछि केते 145 डिग्री परिपूरक कोण। अच्छा, 145 डिग्री केते हबो 180 रु 145 वियोग कले 145 वियोग कले 180 केते हो देखो पिला माने 10 रु 5 गले 5 एठी गला 7 रु 4 गले 3 तो केते डिग्री हला पिला माने ना 35 डिग्री। सेई बळा 150 डिग्री परिपूरक कोण केते हबो ना 180 150 वियोग कले केते पिला माने 30 डिग्री। बुझी पारछो। चलो बहुत सहज थिला। परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कौन कह पिला माने ना 2 नंबर कटा को देखो कौन कही ना 45 डिग्री 45 मिनिट माप विशिष्ट कोणर अनुपूरक और परिपूरक कोणर परिमाण निर्णय कर। ये गोटे पे इंपोर्टाट कथा देछि ना 1 डिग्री समान 60 मिनिट एटा को मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टाट जिनस। अच्छा, एटा होची मिनिट चिन्ह। देखो मिनिट चिन्ह एमती गोटे ऊपर 11 रकम दिया होची एटा की चिन्ह मिनिट चिन्ह। तो गोटे डिग्री केते ना 60 डिग्री। अच्छा, तो आमु कौन कही ना 45 डिग्री 45 मिनिट। अच्छा,
45°45' ଅନୁପୂରକ ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣ କାଢ଼ିବା। 45°45' ଅନୁପୂରକ କେତେ ହେବ ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ମାନେ ଆମେ କେତେ 90ରୁ କେତେ ବିୟୋଗ କରିବା? 90ରୁ ଆମେ 45°45' କ'ଣ କରିବା? ବିଯୋଗ କରିବା ନା। ଦେଖ କେମିତି ଏଇଟା ବିଯୋଗ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖ ଆମର ତ ଏଠି ডিগ্রি ঘরে 45 ଅଛି কিন্তু মিনিট ঘরে কিছু নাই। বুঝিপারছ? তো এটাকে আমি কেমতি বিযোগ করিয়া তোমাকে বুঝাই দেছি। দেখ এটা মনে রাখিও পিলামানে। আচ্ছা গোটে চিন্তা কর 90° কু মু লেখিপারি না 89°60' না কি? এই যে 60' ইয়ে কোণ হয়ে যাব মিশি যাই কোণ হব 90° হব না। আমরা জাঁচান গোটে ডিগ্রি 60' তো মু কম কলি 90° গোটে মিনিট বিয়োগ করেদেলি হল 89°। আউ যে গোটে মিনিট রহলা গোটে ডিগ্রি রহলা তাকে মু 60 কনভর্ট করেদেলি। বুঝিপার? এইথু আমি কেতে বিয়োগ করা না 45°45' হল। এবার দেখ ডিগ্রি ঘরে অছি মিনিট ঘরে বি তার অছি। এবার আমি বিয়োগ করে 0 ରୁ 5 গলে এটি 60 0 ରୁ 5 গলে যাইপার 6 10 10 ରୁ 5 গলে 5 এটা 5 ରୁ 4 গলে 1 15 মিনিট। আচ্ছা 9 ରୁ 5 গলে 4 8 ରୁ 4 গলে 4 তো কেতে হল 44°15' তো 45°45' অনুপূরক কোণ কেতে হল পিলামানে না 44°15'। বুঝিপারছ? বঢ়িয়া কোশ্চেনটি পিলামানে। চাল পরবর্তী কোণ দিয়েছি না 45°45' পরিপূরক পুଣି পচারছি। পুরা সেমতি কাঢ়িবা। এটা কোণ করিবা না আমি 180° বিয়োগ করিবা। আচ্ছা 180° যে 179 189° 60' তা যদি কেতে বিয়োগ করিবা না 45°45' বিয়োগ করিবা। বিয়োগ কলে কেতে হবে এটি? এটা হবে 15 মিনিট। আচ্ছা এটি 9 ରୁ 5 গলে 4 এটি 7 ରୁ 4 গলে 3 1 କୁ 1 তো কেতে হল পিলামানে না 134°15'। বঢ়িয়া কোশ্চেনটি পিলামানে বহুত বঢ়িয়া কোশ্চেনটা। এটা নিহাতি তুমি মনে রাখিব এটা কেমতি হচ্ছে হল। চাল তারপরে খ নম্বরକୁ ଯିବା। খ নম্বর কোণ কହୁଛି না 48° মাপ বিশিষ্ট কোণর অনুপূরক কোণর পরিপূরক কোণর পরিমাণ কেতে? বঢ়িয়া কোশ্চেনটা পুরা গোড়েই মোড়েই দিয়েছি। দেখো 48° মাপ বিশিষ্ট কোণর অনুপূরক কোণর পরিপূরক কোণ। আচ্ছা আমি সেমতি বাহার করিবা। আচ্ছা 48° কোণর অনুপূরক কেতে কেমতি বাহার করিবা না 90 - 48 90° - 48° বিয়োগ করিবা তো কেতে হব না 42°। পুଣି କ'ଣ କହିଛି ଯେଉଁ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ବାହାରିଲା ତାର ପରିପୂରକ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା 42° କୋଣର ପରିପୂରକ ଆମକୁ ପଚାରିଲା। ତ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା 180ରୁ କାହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା 42କୁ ନୁହେଁ କି? 180ରୁ 42କୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ। 10ରୁ 2 ଗଲେ 8 এটা 7ରୁ 4 ଗଲେ 3 1 ତ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା 138°। ବୁଝିପାରିଲ? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପିଲାମାନେ এটা। ଚାଲ পরবর্তী কোশ্চেনକୁ ଯିବା। আচ্ছা পরবর্তী কোশ্চেন কোণ দেলা না নিম্ন মাপ বিশিষ্ট যোড়ীମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଓ କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ। ଆଚ୍ଛା ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ମାନେ କେତେ ডিগ্রি ହେବ ସେମାନେ ମିଶିଲେ? ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ଅର୍ଥ କ'ଣ କୋଣ ଦୁଇଟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ 90°। ସେମିତି পরস্পর পরিপূরক সেমানে কেতে হব 180°। আচ্ছা দেখল যে দুইটা কোণ মিশিকি 90° সেমানে হচ্ছেন কোণ পরস্পর অনুপূরক। দেখ কটা কি অছি না 68 আউ 22 68 22 8 2 10 0 নেলা 1 6 2 8 1 9 এ দুই জন মিশি কেতে হচ্ছেন 90 না তাহলে এমানে কোণ হবে না পরস্পর কোণ অনুপূরক নয় কি? তো কটা কোণ হব ক নম্বর দেলা 68° 22° এমনি লেখিব পিলামানে না কোণ পরস্পর অনুপূরক। আচ্ছা খ নম্বর দেখ পিলামানে 163 ଆଉ 17 ইয়ে মিশিলে কেতে হচ্ছে না 180 হচ্ছে না। যদি 180 হচ্ছে তাহলে 163° ଆଉ 17° কোণ হবে না পরস্পর পরিপূরক। আচ্ছা তারপরটা দেখিবা 73° ଆଉ 70° এমানে মিশিলে কোণ হব 90° না।
ତାହେଲେ 73 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଏମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଘ ନମ୍ବରଟା 80 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଆରେ 80 ଡିଗ୍ରୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 90 ନା। ତ 90 ଯେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଅନୁପୂରକ ନୁହେଁ କି? ତାପରଟା ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଲା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 138 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି? ନା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ 138 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 180 ନା। ଯଦି 180 ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ନା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଚଟା ଦେଖ, ଚଟା ଅଛି 90 90। ଆଚ୍ଛା 90 90 ମିଶିଲେ କେତେ କି? 180 ନା। ତ ତାହେଲେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେବେ? ନା ପରିପୂରକ। ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେବେ? ନା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଦେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ନା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଓ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଆଙ୍କିକି କ'ଣ ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣର ଯୋଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି, ଅନୁପୂରକ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ସେଟା କେମିତି ହେବ? ଚିତ୍ରଟା ପୁରା କ'ଣ ହେବ? ନା ଲମ୍ବ ଭଳି ଚିତ୍ର ହେବ। ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ହେବ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ଏ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ୟା ନାଁ ଦେଇଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଏ ବି ସି ଦେଇଦିଅ ପି। এটা ହେଲା ଅନୁପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଭଲସେ ଚାଲ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ? ନା ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି ମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସେ ଚିତ୍ର କେମିତି ହେବ? ଏମିତି ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ି, ଦେଖ ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ିର ନା ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ କୋଣ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ୟା ନାଁ ବି ଦେଇଦିଅ। ୟା ନାଁ ଦେଇଦିଅ ଏ ଓ ପି କ୍ୟୁ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ଆଉ ପି ଓ বা ଏ ଓ ପି କୋଣ, এই দুইটা কোণ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। এটা ହେଉଛି ପରିପୂରକ କୋଣ ଯୋଡ଼ିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ এই ଚିତ୍ରଟି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଲା? ନା ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମକୋଣରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମକୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିତ୍ରଟା ସବୁ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏମିତି ପୁରା ଲମ୍ବ, ଯେମିତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେତେ ସମକୋଣ ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ। ସମକୋଣ ମାନେ କ'ଣ? ସମକୋଣ ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବ। ଏମିତି ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲା? ଏମିତି ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଚଟାଣ ଓ କାନ୍ଥ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ପଢ଼ୁଛ ତା ଚଟାଣ ଆଉ କାନ୍ଥକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ଏମିତି 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସମକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ? ନା କଳା ପଟାର ଧାର। ଦେଖ କଳା ପଟାର ଧାର ଦ୍ୱୟ, କଳାପଟାର ଧାର ଦ୍ୱୟ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କଳାପଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଭିଲମ୍ବ ଆକାର ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଖ ଭୂମି ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଳାପଟା, এইটা এই ଯେଉଁ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର এই ଦୁଇଟାଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି? ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ନା କଳାପଟାର ସନ୍ନିହିତ ଧାର ଦ୍ୱୟ। ଏଇଠି ଲେଖ ପିଲାମାନେ ସନ୍ନିହିତ। କଳାପଟାର ସନ୍ନିହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ବା ଲଗାଲଗି ଦୁଇଟା ଧାର, ଏଇ ଧାର ସହିତ ଏଇ ଧାର ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର ଦ୍ୱୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନେବା? ନା ବହିର ସନ୍ନିହିତ ଧାର। ଦେଖ ତମ ବହିକି ଦେଖ, ବହିର ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଧାର ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେମାନେ ବି ପରସ୍ପର କ'ଣ ନା ଲମ୍ବ ହେଲା, ବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି।
बुझिपाल। चलो परवर्ती क्वेश्चन को जावा पे। परवर्ती क्वेश्चन कौन कौच गोटे ट्राफिक पुलिस पूर्व को मुह कर ठिया होइछि जदि से तार बाम को क्रमान्वय एक समकोण 2 समकोण 3 समकोण और 4 समकोण घूरे तेरे प्रति थर घूरवा पर तार मुह क्यों दिग को रहा पे तुमको टे दिग को बुझे दूसरी तुम तो दिग जानी किंतु आम जो बही लेखती पढ़ती बहीर दिग कौटा ना बही आम जो डाहाण पार्श्व को जो दिग रहा यहाँ कि दिग हम पे ना पूर्व तार विपरीत कौन हम ना पश्चिम तलू जी रहा कौन हम दक्षिण ऊपर को जी रहा कौन ना उत्तर। तो क नंबर क्वेश्चन आमको कौन कहूँ ना गोटे ट्राफिक पुलिस कौ दिग को यही पूर्व दिग को मुह कही छिड़ा होता जदि से तार बाम को क्रमान्वय एक समकोण बाँ पट को बुलिला एमती से कौ दिग को रहा से कौ दिग को रहा ना उत्तर दिग। अच्छा तापर नंबरटा कौन देला ना 2 समकोण ये गोटे समकोण पुणी से बाम को क्रमान्वय रे। अच्छा ये गोटे समकोण पुणी गोटे समकोण आसला कौ दिग कौन है पिला माने पश्चिम पश्चिम दिग। अच्छा ग नंबरटा 3 समकोण। अच्छा 3 समकोण जो बुलला से कौ दिग है ना दक्षिण दिग बुझीपार तो। तापर घ नंबर कौन कहला ना 4 समकोण। अच्छा 4 समकोण माने से पुणी कौ दिग कौन देला से जो दिगरे थिला से सही दिग को पुणी चाहिला तान कि दिग है पूर्व दिग बुझीपारे पिला माने। चलो ता मुह क्यों दिग को ना गोटे समकोण दे उत्तर दिग 2 समकोण दे पश्चिम दिग 3 समकोण दे दक्षिण दिग और 4 समकोण दे कौन ना पूर्व दिग को ता मुह रहिबो। चलो परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ ना कि प्रकार कोण सृष्टि हम गोटे बिंदु पूर्व और दक्षिण को 2टी रश्मि अंकन कले। अच्छा क नंबर क्वेश्चन कौन देला गोटे बिंदु पूर्व को गोटे रश्मि अंकन कले आउ कौटी कि दक्षिण को गोटे रश्मि अंकन कले है तेना कि प्रकार कोण एटा कि प्रकार कोण पिला माने ना एटा कौन हम ना एटा हम समकोण न कि देखो ना समकोण होइछि पूरा। अच्छा परवर्ती क्वेश्चन ख नंबर कौन कहला गोटे बिंदु उत्तर और उत्तर पूर्व को। अच्छा मुझे काटी दी एटा हला पूर्व एटा पश्चिम एटा हला उत्तर एटा हला दक्षिण से कौन कहला गोटे बिंदु उत्तर को आउ उत्तर पूर्व माने कोटा। अच्छा एटा होची कौन एटा होची पूर्व एटा होची पूर्व एटा होची उत्तर पूर्व माने यारी मझी की आइला है 2टा रश्मि अंकन कला कले एटा कि प्रकार कोण होची पिला माने कि प्रकार कोण जानि पारथबो एटा कोण हबो ना एटा कोण पिला माने एटा हबो सूक्ष्म कोण बुझी पारछ तो बढ़िया क्वेश्चन पिला माने। चलो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा गोटे बिंदु पूर्व उत्तर को 2टी रश्मि। अच्छा यही बिंदु पूर्व को गोटे रश्मि आउ कौटी की ना उत्तर को गोटे रश्मि तो एटा की कोण होची पिला माने एटा की कोण एटा 90 डिग्री हबो 90 डिग्री माने की कोण समकोण यार उत्तर कोण पिला माने ना समकोण बुझी पाइलो। चलो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा पिला माने परवर्ती क्वेश्चन हमको कौन कही ना 8 नंबर कौन देला 8 नंबर क जेउ कोणर परिमाण ता अनुपूरक कोणर परिमाण 2 गुण ता परिमाण केते। अच्छा चिंता कर पिला माने गोटे कोणर परिमाण ता अनुपूरक कोणर परिमाण 2 गुण। अच्छा अनुपूरक कोण माने पिला माने कोण दीटा मिसी केते हबो कोण दीटा मिसी की 90 डिग्री हम सी कौन गोटे कोणर परिमाण ता अनुपूरक कोणर परिमाण 2 गुण जदि एटा गोटे भाग हम तो एटा केते भाग हम ना 2 भाग। अच्छा ये एक भाग आउ ये मिश्रण 2 भाग। अच्छा ये मिश्रण केते डिग्री की 90 डिग्री
बुझिपारे कि पे तो ये गोटे भाग ये ना ये 2 भाग ये गोटे भाग केते हला 3 भाग 3 भाग को 90 डिग्री ताने 1 भाग को केते हबो 1 भाग को आमे कोन करबा ना 90 रे केते 3 भाग करबा ना 90 हरण 3 केते हबो 3 3 9 शून्य शून्य केते हला ना 30 डिग्री जदि 1 भाग को 30 सेमती 2 भाग को केते हबो ना 30 गुणन 2 जे केते 60 डिग्री बुझिपारछ तो पचार जो कोण परिमाण ता अनुपूरक कोण परिमाण 2 गुण अच्छा देखुना ये कोणटा को आम 60 डिग्री नबा ता अनुपूरक कोण केते 30 डिग्री ये 60 डिग्री 30 डिग्री 2 गुण नुहे कि बुझिपारछ तो अतएव कोणटीर परिमाण केते हबो ना कोणटीर परिमाण 60 डिग्री बुझिल सेमती देछि तापर नंबरटा जो कोण परिमाण ता परिपूरक कोण परिमाण 2 गुणा ये देख सेमती तुम पिला धारा कर अच्छा देख ये कौन दीटा जाक कोण मिसी केते ना 180 डिग्री परिपूरक माने केते कि परिपूरक माने केते 180 डिग्री ताले एई कोण आउ एई कोण मिसिले केते हबो 180 डिग्री सी कही गोटे कोण परिमाण ता परिपूरक कोण परिमाण 2 गुणा पूरा सेमती हबो ताले एठी 3 गुण को केते हला 3 गुण को केते होची 180 डिग्री ताने 1 गुण को केते हबो ना 180 हरण 3 जे केते 60 डिग्री ताने एटा हबो 60 डिग्री एटा केते हबो 120 डिग्री अतएव कोणटीर परिमाण केते 120 डिग्री देखुना ये जो 120 डिग्री परिपूरक कोण केते 60 डिग्री आ 120 डिग्री 60 डिग्री 2 गुण नुहे कि से कथा हम पचार जो कोण परिमाण ता परिपूरक कोण परिमाण 2 गुणा है से कोणटा केते हबो ना 120 डिग्री बुझिपार पे मैंने चलो अच्छा पे मैंने आज एक्सरसाइज टी शेष है गोटे भल एक्सरसाइज टा अभ्यास कार्य 3.6 शेष होती चलो आज तो एतिकी पुणी आम देखा कौटी ना अभ्यास कार्य 4.1 से पर्यंत धन्यवाद पे मैंने रही।